Okay. BMW. Ang problema, TPMS lang sir, no? TPMS. Ay. Ano yun sir siya? Bugatti? Wala naman sir. Wala ba? Kailan pa ilaw yan sir? Nasaan TPMS niya sir? Ah, ito. Ayun, lumabas na. Okay. Ah, yan. Okay, lumabas na. Okay. Ano sa... Mga kalyabe, sa pag-reset nito, madali lang, no? So, BMW. Dito tayo sa menu. Tawag to? Kalimutan ko tawag dyan. Basta yun na yun. Tapos settings. Okay. Yan sa vehicle tires. Tapos ayan. Okay. Reset. Status. Yes. Yan. The set will be completed while driving. A tire pressure loss cannot be detected while resetting. Resetting FTM. Okay na yan. Tapos test drive natin. After resetting, kailangan i-test drive para ma-detect ng ECU na okay ang lahat ng pressure. Bali sir, napa-vulcanize na po ito, no? Ayun. So, tama naman po lahat ng pressure, no? Pressure na sana yan. Kaltea siya. Shell. Nasa shell. Okay. Meron naman silang pressure. Meron silang gauge. Ayun. Pagka sa vulcanizing lang, ibang hangin lang. Apo, totoo Bukas. sir. Wala silang gauge. Ayun sir, di ba po pag in-start tapos meron na agad. Lalabas agad yung TPMS. Yan po, kumusta? Kahit isang ikot pa sir, kasi kailangan po mabasa ng ECU na nasa nasa tamang, nasa correct pressure na yung gulong. Okay, Metro Walk Pasig. Test drive na lang. Okay na to.